السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو راكم فيه صحه جيده، واكيد غيلقاكم صحه جيده لانه خبر مهم وفيديو مهم، وهو قرار انشاء مقر ديال الفيفا في المغرب. هو الاول من نوعه في افريقيا بطبيعه الحال، كيمثل الفيفا، وما كاينينش بزاف اصلا في العالم. كاين يلاه في فلوريدا في ميامي، وكاين في زيورخ هو المقر الرئيسي، ودابا كاين ديال افريقيا. غنناقشوا علاش بالضبط المغرب، وشنو الفائده اللي غنستافدوا منه، وشنو هو القوه الاقتراحيه لعند المغرب مشى بعيد في هذه الامور ديال القوه الاقتراحيه وديال الدبلوماسيه الناعمه. غنسمعوا التقرير او التعليق ديال التصريح ديال رئيس الفيفا انفانتينو، وكذلك يعني مراسم ديال التوقيع على العقد. القضيه فيها اخ النوج فيها الدوله وداخل الدوله المغربيه بكل القوى ديالها. خليكم تشوفوا هذا التقرير، واشي في الاخير نناقشوا الحيثيات ديالو باش غيفيدنا، والقوه ديال المغرب في الدبلوماسيه الناعمه. ضروري نناقشوا هذه المواضيع في اخر الفيديو. بطبيعه الحال كنت اول مره، يسعدنا انك تنضم للعائله وديروا واحد لايك واشتراك. شكرا للناس كيديروا لايك كومنت للفيديو، واجيو نناقشوا في الاخير بعض الحيثيات وبعض التفاصيل. خليك تشوف، تلاقوا في الاخير. On est reconnaissant, on est fier, on est heureux d'être ici. On voit les résultats exceptionnels qui sont faits par la Fédération royale marocaine de football avec son président Fawzi Lekja, grâce au soutien du gouvernement aussi, du Premier ministre. Et j'aimerais les remercier parce que cet accord n'aurait pas été possible sans la collaboration de tout le monde. Et à partir de maintenant, on va faire briller encore plus le Maroc avec un siège officiel de la FIFA qui va être le siège de l'Afrique, mais aussi du monde entier, de tous ceux qui aiment et vivent pour le football. Donc un jour important pour nous, on est heureux et n'oublions pas que le Maroc va être le pays hôte de la Coupe du Monde 2030, la Coupe du Monde qui va fêter ses 100 ans en 2030, donc une occasion de plus pour célébrer. Félicitations au Maroc. Dima Maghreb, vive l'Afrique, vive le... عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد رئيس الحكومة سي عزيز أخنوش، السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، السيد باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، السيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في مراسيم توقيع اتفاقية مقر مكتب الفيفا في إفريقيا هنا في المغرب. أيام قليلة بعد الإعلان الرسمي على أن كأس العالم 2030 ستنظم في المغرب بمعية كل من إسبانيا والبرتغال، هذه الاتفاقية تأتي إذن لكي تكرس مكانة المغرب على الساحة القارية والعالمية. Bienvenue à cette cérémonie de signature de l'accord de siège du bureau de la FIFA en Afrique, ici au Maroc. Bienvenue à Monsieur Aziz Akhnouch, le chef du gouvernement du Royaume du Maroc, Monsieur le président de la FIFA, Gianni Infantino, Monsieur le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, Monsieur le président de la FRMF, Fawzi El-Qja'. Chers amis, bienvenue à cette cérémonie. Je donne tout d'abord la parole à Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur Aziz Akhnouch. Merci. Si vous le permettez, je vais m'adresser en français à Monsieur Infantino et à Monsieur le président de la CAF, Monsieur le président de la FIFA, Monsieur le président de la CAF, Monsieur le ministre, président de la Fédération royale marocaine de football, Monsieur le Wali de la région, Marrakech Safi, Monsieur le président de région, Mesdames et Messieurs, très heureux d'être témoin ce soir encore dans cette belle ville de Marrakech d'une nouvelle dynamique et d'une confiance renouvelée entre le Maroc et nos amis et partenaires la FIFA. Mercredi dernier était un jour historique pour notre nation. Nous avons eu, grâce à la vision et la volonté et l'engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, l'honneur et le privilège de nous voir officiellement attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Et nous voilà aujourd'hui à nouveau réunis pour concrétiser cette fois
la volonté de la FIFA d'ouvrir au Maroc son nouveau siège continental africain. Nous remercions la FIFA, nous remercions la CAF pour cette confiance et nous tenons à marquer notre engagement en tant que gouvernement à fournir l'accompagnement nécessaire et une collaboration continue en vue de faciliter l'installation et le bon fonctionnement de ce bureau africain au Maroc. Je vous remercie. Merci à M. Aziz Akhnou, chef du gouvernement marocain. J'invite à présent M. Gianni Infantino, président de la FIFA. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, cher Monsieur le Premier ministre, cher Aziz, cher président de la CAF, dear Patrice, cher président de la Fédération royale marocaine de football, cher Fawzi, cher président de toutes les fédérations africaines de football réunies ce soir ici dans cette magnifique ville de Marrakech. Merci d'être là, merci de nous faire l'honneur d'assister à cette cérémonie historique et cérémonie aussi pleine d'émotions. Dans un continent qui est le nôtre, dans un pays qui est le nôtre, je le disais tout à l'heure, bienvenue dans mon pays, le Maroc. Bienvenue sur mon continent, l'Afrique. Bienvenue dans cet endroit où on fait et on rêve et on fait rêver le football. Si on regarde en arrière, on l'a vu ce soir avec cette magnifique cérémonie de remise des prix, si on regarde en arrière, on se souvient du parcours exceptionnel du Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, il y a tout juste 2 ans, demi-finale pour la première fois du Maroc, d'une équipe africaine, demi-finale d'une Coupe du Monde, bravo. Il y a 2 ans, ces jours-ci, c'est là où ça se passait à Doha. Et depuis, on a vu plein de pages de succès du football africain, la Coupe du Monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, où le Nigeria, par exemple, a éliminé les champions olympiques en titre du Canada, où l'Afrique du Sud a éliminé l'Italie et l'Argentine, où le Maroc a éliminé l'Allemagne. Des résultats incroyables pour ceux qui ne connaissent pas la réalité du football féminin et du football masculin ici. En Afrique, on a vu beaucoup de joueurs, beaucoup de clubs, des équipes nationales avoir des résultats exceptionnels. On a vu évidemment le Maroc gagner la Coupe d'Afrique de futsal au Maroc. J'y étais au mois d'avril. Les Jeux Olympiques cet été, bravo au Maroc pour cette magnifique médaille de bronze et bravo aussi à l'Égypte pour avoir été jusqu'en demi-finale. On voit que le football africain, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, se porte en très très bonne santé. Et on va de l'avant maintenant avec l'année prochaine la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, la première édition de cette Coupe du Monde des clubs avec 4 clubs africains, dont l'Espérance de Tunisie, dont Al-Ahli de l'Égypte, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et les Wydad de Casablanca, bien sûr, du Maroc, qui vont écrire des pages formidables pour le football africain. Et après c'est la plus grande Coupe du Monde en 2026 dans 3 pays, avec 9 ou 10 pays africains participants au lieu des 5 habituels. Ça, c'est ce qu'on fait pour le football. Et on doit faire plus, et on va faire plus, parce que, vous le savez, la Coupe du Monde va revenir en Afrique, va revenir au Maroc en 2030. Félicitations, Mabrouk. Congratulations again to Morocco for hosting the World
Pour accueillir le monde, on sait, le Maroc, un pays accueillant, tout le monde adore le Maroc et je suis sûr que le monde va célébrer le Maroc et le football en 2030 ici encore. Bravo et merci. Et c'est pour ça qu'on a décidé à la FIFA d'ouvrir notre siège principal pour l'Afrique ici au Maroc, à Rabat. J'aimerais remercier le gouvernement, j'aimerais remercier le Maroc, tout le peuple marocain. C'est là où on va tous ensemble dessiner le futur du football africain, écrire des nouvelles pages passionnantes et excitantes du football africain pour le futur. Et je suis sûr que tous ensemble, on va amener le succès que l'Afrique mérite. Merci beaucoup, merci pour cet accueil, merci pour ce magnifique siège à Rabat. Merci. Thank you very much. Shukran. Merci beaucoup au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour ces mots et ces félicitations. Il nous a rappelé de très beaux souvenirs qui ne datent pas d'il y a longtemps. Ça fait 2 ans seulement qu'on vibrait pour cette Coupe du Monde au Qatar et cette place de demi-finale pour la première fois pour une sélection africaine. We are speaking about host agreement signing ceremony, talking about FIFA Africa office. So I leave the stage to Dr. Patrice Motsepe, President of the African Confederation. I mean, there isn't much for me to say, except to say how proud we are. On behalf of the 54 nations in Africa, Mr. Prime Minister, we would like to express our gratitude to His Majesty the King Mohammed VI, may God assist him, to you, the government of the people of Morocco, and the Royal Morocco Football Federation. And I'm very proud of the work that Fauzi Laksha has been playing and the passion and the commitment. And we're just here to notice a historic occasion, and Gianni will always have a special place in our hearts. In fact, he had a special place before we got the World Cup twice. Now it's even bigger. And for the second time in the history of this, of the most important competition in the world. Thank you so much. We are proud. We can feel the love. We can feel the love of the people of Morocco, and we can feel the love of the people of Africa. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Motsepe. On va procéder maintenant à la signature de cet accord du siège de la FIFA, de la part de Monsieur le Président, le chef du gouvernement marocain, Monsieur Aziz Akhnouch, Monsieur Gianni Infantino, président de la FIFA, Monsieur Fawzi Lakja, président de la Fédération royale marocaine de football. هذه الاتفاقية أصدقائي تأتي أيام قليلة فقط بعد الإعلان الأسبوع الماضي يوم 11 من دجنبر على أن المغرب سينظم رفقة الجارتين إسبانيا والبرتغال النسخة المئوية لكأس العالم، إعلان اللي يشبه لحظة ميلاد حلم اللي حاولنا مرات عديدة واليوم يتجسد واقعا تنظيم المغرب لكأس العالم. La signature officielle donc de l'instauration du bureau de la FIFA en Afrique, ici au Maroc, à Rabat. C'est un bureau unique donc pour la FIFA en Afrique. Il sera pour toute la région, comme ceux de Paris pour l'Europe, Miami pour l'Amérique et Jakarta pour l'Asie. Une présence qui s'inscrit aussi dans la vision d'être plus proche, vision de la FIFA des 211 fédérations qui la composent.
يعني كما شفتوا الاخوان قضيه داخله فيها الدوله والحكومه واخ النوش براسو، قضيه نايضه بهذا المعنى. ولكن اجي نهضروا في التفاصيل دابا. الاهميه ديال هذا الموضوع هذا كما قلت انه مقر ممثل ديال الفيفا في افريقيا، ما كاينينش بزاف، كاين غير في فلوريدا في ميامي بالضبط، وكاين في زوريخ، ربما غيكون في اسيا مستقبلا. ولكن هذا القرار لان مذكر التفاهم ديال التوقيع على هذا القرار هذا، المغرب غيتكلم بكلشي، بالبناء والانشاء وكذلك التسيير والتسهيل ديال العمل ديال الموظفين التابعين للفيفا، بطبيعه الحال التسهيل ديال الاقامه ديالهم وكذلك التسهيل ديال العمل ديالهم، يعني في جميع التظاهرات اللي ممكن تكون. ناهيك على انه المغرب غيتكلم مادام دار هذا المقر يتكلم بالتطوير وتعهد بتطوير كره القدم الافريقيه، يعني انطلاقا من المغرب. المغرب هو اصلا بدا فيها. دابا تقول لي هادشي كامل شنو الهدف، شنو غيستافد المغرب؟ بطبيعه الحال الفيفا مزيان لان واحد الدوله كتونجاجا انها تخدم، وهذا الشيء يعني لونجاجمون ديال الدوله ماشي ديال الاتحاديه ولا ديال الدوله. كنشوفوا اخ النوش حاضر يعني ديال الدوله دابا المغرب شنو غيستافد؟ شنو غيستافد من شي كامل تاع الراس كامل؟ شنو غيستافد من المغرب؟ اولا القرارات ديال الفيفا غيداروا في المغرب، القرارات ديال الفيفا غيداروا في المغرب، وهذا الشيء غيكون بطبيعه الحال يكون تاثير يعني تاثير منطقي. كاع الناس اللي عندهم علاقه بالفيفا يبقاو يجوا للمغرب يعني، ويبقى عند المغرب عنده واحد القوه ديال التاثير، وكذلك غيكتشفوا المغرب بالامور ديالو الايجابيه بطبيعه الحال. الامور ما بقاش تجاوزات قضيه ديال المناكفات مع الجزائر، الخريطه من الخريطه، الامور مشات بعيد. الاخوان هادو غيكتشفوا الخريطه على بحقها وطريقها، وربما غنشوفوا بعض القرارات تظاهرات مثلا في العيون في الداخله، وربما امور ممكن انها تمشي بعيد. المغرب انه يشكل واحد القاطره ديال الدول الاخرى لا تولي مع المغرب في جميع الامور، لان كنقولوا هنايا واحد القوه ناعمه كره القدم. ملي غنشوفوا واحد التظاهرات كتقام في العيون في الداخل غيقول لي السي محمد علاش هنايا تقول لي العيون ماشي مغربيه او الصحراء ماشي مغربيه؟ التظاهرات غيوقعوا. هذا يقول لك من بين القرارات اللي ممكن تكون. حتى كنا واحد الوقت كنا كنطالبوا كنقولوا ان مقر الاتحاد الافريقي ينتقل من مصر وغيجي المغرب. ربما حنا كنا كنحلموا صغير، ولكن القجع لعبه كبير. الاخوان راه لعبه كبير. المقر ديال الفيفا دابا كاين في المغرب، ما عندنا ما نديروا بالمقر ديال الكاط. المقر ديل الفيفا في المغرب، وشفنا المقر ديال الفيفا. والفيفا راه ربما الفيفا كتشكل من بين المؤسسات الدوليه اللي كتستقر في قرارات بعض الدول. اي الاخوان قرارات بعض الدول، وربما يكون هذا الشيء يكون واحد الصدمه كبيره بطبيعه الحال لهوكيستان اللي هما ما غتصرفش لهم هذه القضيه، ما غتصرفش لهم بطبيعه الحال، ما غتسترس ليهم. فعل معايا في هذا الموضوع هذا اشنو بان لك، وكتب لي في التعاليق شنو غيفيدنا هذا الشيء. انا قلت بعض غير الحيتيات البسيطه، ولكن ربما في التعاليق تكتبوا لي شنو غيستافد المغرب من اللي غيكون هذا المركز او المكسب الاقليمي ديال الفيفا في المغرب، يعني هو اللي غيتكلم بافريقيا كامله. فعل معايا في هذا الموضوع. شكرا الناس كيديروا لايك مثل الفيديو. الى اللقاء فيديو اخر وشي خبر زوين بحال هذا. ان شاء الله.